اینا باردارجوی مرامات کیا سپارتیج دست. سال 2015 موتور 2 توربو. اینا باردارجوی ما ماشین ابزار میکنه خوش شده نگاه کنید. همون لایکاتون رو بزنید بعد ویدیو پادیلیس کنید. مرامات ویدیو خوش شده نگاه کنید. حالتی دیسکو بالونش نو. مرامات. دوتا داره 20 ключевой доступ. 4 электропакет, центр замок, регулировка боковинка, мультируль, коробкаш автомат, кожаный салон бардоро, монитор, старт-стоп. Пробегаш 130 000 даст. Обогрев охлаждения, кондиционер, обогрев руля шам даст. Машинча наводаш бисёр бардоро. Не олти кафош. Чорведе даст бо. Документош хеле. Не, олти моторш нишон мекун. Документаш хе? Документаш салона, техасмотр утилизация. Шудеги. Не, олти мотораш. Нархашам кун накун. Нарша бародарҷои ман 150 000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Хердоро бошад маромад номерашоно мемонем. Занг зада мошина савдока бигирем. Номерчанд? 92 102 91 99. Хердоро маромад.